今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急やくも22号岡山行きです。この列車は全車指定席です。ご乗車には乗車券の他に指定席特急券が必要です。次は松江です。Thank you for using JR West. This train is a limited express Yakumo number 22 bound for Okayama. All seats on this train are reserved seats. To board this train, you need a reserved seat limited express ticket in addition to your basic fare ticket. The next stop is Matsue.